Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day. Now we will continue on the second part of the chapter 7, which is the heat and thermal expansion. Okay, so next we go to the heat transfer. So before this we go to the temperature difference and now we move to the heat transfer. So the definition of the heat is a thermal energy. Okay, heat is equal to the thermal energy. So ingat bila thermal energy, that means it will involve temperature difference. Okay, so bila kita namakan sebagai heat transfer, when it's happen is bila the thermal energy is transfer from one place to another place. Okay, bila ada transfer the energy tu, jadi itulah namanya dikenali sebagai heat transfer. So transfer of energy, thermal energy can be done through conduction, convection and radiation. So for the conduction and convection basically will involve the particles. Untuk radiation, it will involve electromagnetic wave. For the thermal expansion, is a tendency of matter to change in shape, area and volume. Okay, shape, area and volume in response to the change in temperature through the heat transfer. So thermal expansion ni pula tadi adalah thermal energy. Okay, thermal energy ni adalah heat tu. So bila thermal energy tu boleh ditransfer kepada another object, dipanggil sebagai heat transfer. Thermal expansion pula adalah tendensi untuk sesuatu matter ataupun objek untuk change dia punya shape, area and volume disebabkan oleh perubahan temperature melalui heat transfer tadi. Okay, that is the correlation between the heat transfer and thermal expansion. So thermal expansion yang kita ada, types of thermal expansion yang kita ada, yang pertama adalah linear expansion, iaitu yang melibatkan perubahan panjang dia. And then yang kedua adalah area expansion, jadi dia melibatkan perubahan area. Dan volume expansion, dia melibatkan perubahan volume. Okay, so this is the example for the heat transfer punya method. Okay, kaedah yang boleh menyebabkan berlakunya heat transfer, yang pertama kita ada secara conduction, convection dan yang ketiga adalah radiation. So untuk conduction ni contohnya awak panaskan air and then awak pegang pemegang periuk tadi tu. So bila awak pegang periuk yang panas, apa yang berlaku dengan tangan awak adalah tangan awak akan berasa panas. Sebab apa tangan awak berasa panas? Sebab berlakunya heat transfer from this object to your hand. So this object dia akan ada Q loss, okay, pergi ke your hand and then your hand will get the, so tangan ni akan menerima heat dipanggil sebagai Q in, sebab tu you rasa panas. So apa yang menyebabkan berlakunya conduction ni adalah disebabkan adanya perubahan temperature. Tangan you yang suhu normal pegang objek yang panas, so ada pressure temperature yang berbeza kan. Panas suhu tinggi akan pergi kepada suhu rendah tadi tu, iaitu your hand. Okay, so this basically for this conduction yang menyebabkan suhu itu beralih ke tangan, the heat tu transfer ke tangan tadi tu adalah melalui particles. Okay, dia menyebabkan partikel-particles yang ada dekat this dekat metal ni, dia ada dia punya particles dia. So this particle kan dia ada terima suhu yang tinggi daripada sini kan. So sini dia memanaskan kan, dia give a T dia tinggi sebab panas kan. Jadi apa yang berlaku dekat sini pun dia akan mula memanas. Okay, so dia punya pemanasan tu adalah berlaku dari dia punya particles of the material. Okay, untuk convection, for example you panaskan air, sebab basically for the convection it will involve gases and liquid. Okay, iaitu untuk fluid lah. So for convection dia pun sama juga, dia disebabkan particles yang movement. Okay, sebab kita tahu gas and liquid dia ada particles kan, particles dia jarak-jarak kan. So kalau macam liquid dekat sikit, kalau macam gas ni, kalau untuk gas dia lagi jarak. Okay, ni untuk liquid. So kalau untuk gas dia lagi
jarak. So disebabkan particles ni lah, heat transfer akan berlaku dan menyebabkan suhu untuk that metal berubah. Okay. So macam ni awak panaskan air. Mula-mula particles yang kat bawah yang akan panas. Okay, dia start from the below part. Sebab suhu tu adalah dekat sini kan. Suhu yang tinggi tu dekat sini. So dia akan bermula daripada sini. So bila sini panas, so this particle will be move and then with each other. And then dia akan menyebabkan air yang dekat atas ni pun akan jadi panas bersama dengan, sama macam kawan-kawan dia akan jadi panas juga. Okay. So untuk radiation, for example, dia menggunakan tadi electromagnetic wave kan. So for example, awak panaskan air dalam microwave. So microwave tu dia akan keluarkan electromagnetic wave untuk memanaskan air yang ada dalam kita punya periuk ataupun cawan. Okay. So next, this is the thermal expansion yang tadi. So bila kita ada perubahan temperature daripada heat transfer, apa yang akan berlaku adalah thermal expansion. Okay, kita punya metal ataupun objek ada possibility untuk berlaku perubahan. So ni adalah disebabkan oleh apa? Kehadiran yang pertama adalah delta T, perubahan temperature, and then dia mesti ada heat transfer. Okay, so barulah akan berlaku change in meter tu. Okay, so perubahan meter tu pula dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau linear expansion adalah dari segi dia punya delta L, kepanjangan dia, sama ada dia akan panjang macam metal kan, kalau kita panaskan dia kecut ke, dia mengembang ke, okay, tu dia ada berlaku apa? Perubahan panjang dia. And then yang kedua adalah area. Okay, area dia berubah, besar ke kecil atau kecil ke besar. Yang seterusnya adalah volume. Volume volume expansion, maksudnya dia ada perubahan volume. So kalau you tengok kepada dia punya equation, all these thing must be relate with the delta T. Sebab itulah delta T kena ada. Untuk delta T ada, dia kena ada heat transfer. Okay. Okay, so before we move to one by one of each method here, so this is the summary and the example. Okay, for the conduction, yang tadi saya cakap dia adalah transfer of thermal energy from one material to another by the direct contact. So dia kena ada direct contact. Okay, of two object. For example, kat sini kita ada metal yang dipanaskan and then tangan manusia. So bila tangan ni pegang this metal, apa yang berlaku? Akan ada heat transfer di mana this human will feel the hot of this metal. Okay. And then for the convection, the transfer of thermal energy by the circulation of movement of the liquid or gases. So basically it will involve liquid and gases. For example, in the hot air balloon. So this hot air balloon will be dia boleh terbang disebabkan ada fire kat sini kan. So bila dipanaskan, the particles from this fire dia akan menyebabkan this object akan terbang. Okay. And then seterusnya adalah radiation. So radiation, when energy is absorbed by the surface, it hits the surface. Okay, bila dia absorb, the energy is absorbed by the surface tu, jadi dia akan panaskan surface tersebut. So dia akan menggunakan electromagnetic wave. Okay, electromagnetic wave. Okay, dia punya kaedah pemanasan dia adalah electromagnetic wave. So for example, macam tadilah, so the microwave create radiation to heat up food in your microwave. Okay. Okay, so we go to the detail on the conduction. Okay, so conduction ni berlaku bila energy is transferred from higher kinetic energy molecules or electron to the lower kinetic energy when they collide. Okay, dia mestilah daripada higher kinetic energy to the lower. And then heat energy is conduct from the hot end of an object to the cold end of the object.
So dia mestilah dari high temperature pergi ke low temperature. Okay. And then bila dia dekat high temperature, that means dia punya kinetic energy akan tinggi. Bila dia dekat low temperature, dia punya kinetic energy akan rendah. So the hotter the metal, the more kinetic energy. Tadi kan bila dia suhu tinggi, kinetic energy dia tinggi. Jadi bila kinetic energy dia tinggi, more vibration will happen. Okay, jadi this object, this material ni, kan kita ada atom, particles ni. So kalau untuk solid, okay, ni adalah example metal. Metal is a solid. So that's why dia punya susunan rapat-rapat kan. So bila dia rapat-rapat, kalau suhu tinggi kita kenakan dekat dia, metal yang suhu yang tinggi ni, in this area ni, dia terima suhu lagi tinggi berbanding dekat sini kan. Sini T lagi rendah berbanding dekat sini. Sini akan jadi T high. So apa yang berlaku dekat sini, dia punya kinetic energy tinggi sebab suhu dia tinggi. Bila kinetic energy dia tinggi, dia lagi mudah nak vibrate sebab solid dia tak boleh bergerak kan, dia hanya boleh vibrate. So when it more vibration, jadi apa yang berlaku, dia boleh pindahkan dia punya heat tu kepada rakan-rakan dia yang dekat belah bahagian low sini. Dekat bahagian atas ni dia boleh pindahkan sebab vibration dia akan tinggi kat sini kan. So dia akan move lah. Heat tu akan pergi ke atas sampai dia jadi macam ni. Sebab itulah metal tu kalau panaskan lama-lama semua akan rasa panas. Mula-mula bawah je rasa panas. Yang dekat dengan heat tu yang akan rasa panas. And then lama-lama yang dekat keseluruhan kita punya metal tu akan rasa panas. Sebab apa? Sebab berlakunya transfer of heat. Okay. So dia kata the kinetic energy is transfer from the hot part of the metal to cooler part of the free electron. Macam saya jelaskan tadi. Okay. Next is a convection. So for convection, heat energy is transfer from hot place to the cooler place by convection. So dia sama jugalah macam conduction. Mesti daripada hot pergi ke cool. So maksudnya daripada T high dia akan pergi kepada T low. And then convection occur when the particles with a lot of heat energy in a liquid or gases, ingat di dalam liquid ataupun gases, move and take place of particles with the less heat energy. So dia samalah kan kita panaskan air daripada bawah. Disebabkan untuk liquid dan gas, dia punya particles jarak-jarak dia boleh bergerak berbanding solid dia tak boleh bergerak. That's why dia akan mengalami proses conduction. Kalau macam untuk convection ni, the particles tu dia boleh movement dengan laju. Macam contoh gas lagi lajulah berbanding dengan liquid. So the particles tu dia daripada suhu yang tinggi kat sini adalah panas. Kan partikel yang suhu panas ni, dia akan bergerak move ke tempat suhu yang rendah tadi tu. Yang suhu ke atas ni mesti dia adalah suhu rendah, kat bawah suhu tinggi kan. So dia akan bergerak ke atas menyebabkan dekat atas ni pun akhirnya dia akan menjadi T high. So when it become the T high, maksudnya ada heat transfer berlaku dalam this process. Okay, dalam kita masak air tu ada heat transfer. So liquid and gases expand when they are heated. This is because the particles in liquid and gases move faster when they are heated. Macam tadilah. Okay. And then as the result, the particles take up more volume. And then the gap between the particles widens while the particles themselves stay the same size. Okay. Maksudnya sebab itulah dia boleh panaskan keseluruhan kawasan yang yang ada tu. Okey, yang ada. Maksudnya contoh kalau awak panaskan 1 liter air. So 1 liter air tu akan panas melalui proses convection. Sebabkan air dia punya particles adalah jarak-jarak. So dia punya lagi mudah dia nak bergerak. Bila kita panaskan dia, lagi dia boleh expand dan lagi laju dia boleh bergerak kepada kawan-kawan dia untuk bagi heat tu. Okey? Biar kawan-kawan dia pun sama panas. Okay, so this is the heat transfer. So for example kan, untuk radiation punya kaedah, and then conduction dan juga convection. So macam ni dia kata apa ni? Hey Juk, does not that fire feel good? Okay, dia rasa
panas disebabkan ada radiation from the heat yang dipanaskan dekat apa ni corong pemanas ni kan. So dia menggunakan kaedah radiation. Untuk conduction nampak dia panaskan dan dia kena pegang. Kan bila dia pegang kayu yang ni dia bakar something that focus too hot to hold with my bare hand. Okay, this poker panas sebab apa? Sebab dia ada heat transfer melalui conduction dekat this poker. And then the last one is convection. So I will turn on the fan or the warmest air is up near the ceiling. Okay, awak buka kipas, kan semua kawasan akan rasa sejuk. Tapi perasan tak bila awak mula-mula buka kipas, yang dekat dengan kipas tu dulu baru rasa sejuknya kan. Yang jauh tu dia masih rasa panas lagi. Okay, sebab particles tu belum expand lagi. Okay, so next is the equation. So this is for the heat transfer to plane surface, the rate of conduction heat transfer is given by this equation. Okay, dia adalah Q over T, Ka delta T over D. So K is an indicator how fast a material able to conduct heat. So good conductors will have a higher value of K compared to the poor conductors. Okay, contoh kalau macam besi, dia adalah good conductor kan, so dia punya K akan lagi tinggi berbanding dengan pipe plastik. Okay, so Q over T is a rate of heat transfer. So the unit adalah joule per second ataupun watt. And then K adalah thermal conductivity of the barrier. So ni pun biasanya adalah constant value yang boleh dapat daripada table. Dan kalau macam dalam soalan biasa akan diberilah. And then the next one is the area A. And D is the thickness of the barrier in meter. Okay. Okay, so next we move to the example. So dia cakap kat sini, calculate the rate of heat flow. So rate of heat flow ni adalah Q over T. So dia bagi glass window, dia dah bagi dia punya area. Okay, this is the area. And then dia bagi dia punya thick. So this is D. So tengok kat sini unit dia adalah millimeter. So you need to convert. And then dia bagi T low adalah 15 dan T high dia adalah 38. Okay, so kita akan guna rumus yang tadi lah. So rumus tadi kita ada Q over T is equal to K A delta T over dengan D kan. So masukkan semua nilai. K awak dah ada. And then A pun kita dah ada 0.84 darab dengan area adalah 3 darab dengan T delta T. Ingat dia sentiasa kita nak dapatkan dia positive value. Okay, kalau nanti in the future you belajar, you kena consider lah untuk negative value. Also untuk in this case dalam fizik ni kita nak dapatkan dia absolute positive value. Jadinya kita perlu buat daripada T hot tolak T cold. Okay, jadi 38 tolak dengan 15 bahagi dengan 3.2 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, so akan dapat berapa jawapan dia. Okay, so this is the answer. Okay, dia akan dapat nilainya adalah kat sini 1.81 darab 10 kuasa 4 watt. Okay. Okay, next we move to the latent heat. So for the case whenever the physical characteristic of the substance, okay, the physical characteristic of the substance change from one form to the another, such as the change in commonly referred to as a phase change. Okay, bila ada berlakunya phase change, perubahan fasa, for example daripada solid pergi ke liquid, iaitu melting process. So in this case melting process ni kita namakan dia sebagai latent heat of fusion. Okay, and then daripada liquid berubah menjadi gas, dia adalah vaporization. Okay, so bila dia berlaku perubahan fasa, jadi dekat situ akan ada latent heat. Okay, this latent heat basically will involve the change in the system internal energy.
but no change in its temperature. So bila berlakunya latent heat ni, dia tidak ada perubahan temperature. Temperature akan constant, okay, untuk metal tersebut, tapi yang berubah adalah internal energy dalam sistem tersebut. For example, kita ada air. Okay, air, when you heat at, for example, you heat at 100 degree Celsius. So, apa yang berlaku dekat air ni? Sebelum masa dia mula-mula, dia sampai pada suhu 100 degree Celsius, keadaan air ni dinamakan sebagai saturated liquid lagi. Saturated liquid. Bila awak biarkan dia lama sikit, dia dah mula beruap tu, dekat suhu yang sama juga, 100 degree Celsius, 100 degree Celsius juga, air ni dia akan jadi saturated vapor. Jadi dia berubah fasa daripada liquid pergi ke vapor. Tapi temperature dia adalah sama, iaitu 100 degree Celsius. Apa yang menyebabkan dia berubah fasa tu adalah dia punya internal energy dalam sistem tersebut. So yang ini sebenarnya dalam thermodynamic nanti you akan belajarlah secara detail. Okay. So ini yang saya cakap tadi, daripada solid pergi ke liquid adalah latent heat of fusion. Kalau daripada liquid pergi ke gas, dia adalah latent heat of vaporization. So ni adalah equation untuk latent heat of fusion. Ni adalah equation untuk latent heat of vaporization. Okay, dia sebenarnya sama je, yang membezakan dia adalah nilai LF dan LV. So ni adalah definition untuk latent heat of fusion. So latent heat of fusion is a term used when the phase change is from solid to liquid. So to fuse tu maksudnya adalah to combine by melting without the temperature change. Ingat sebab latent heat tadi dia tak ada temperature change. So bila latent heat of fusion maksudnya dia adalah heat yang involved when the phase from the solid change to the liquid without the temperature changing. Okay, so LF is equal to Q over M. So LF ni, so unit untuk latent heat adalah joule per kg. So Q is the energy, joule. So mass is, M is mass. That's why lah unit dia adalah joule per kg. Okay, so L is equal to latent heat of fusion or evaporation. Okay. So for the latent, next is latent heat of vaporization. So latent heat of vaporization dia adalah daripada liquid menjadi gas. Okay, vaporize kan, jadi liquid jadi gas. Sama juga without temperature changing. So yang membezakan sebenarnya adalah nilai LV dan LF tu. Okay, biasanya LV and LF sama ada awak kena cari. So kalau kena cari, kalau dia bagi Q and M, you can identify. Sometimes it will given, then you must to find the Q or M. Okay, unit dia sama saja kedua-duanya. Q unit mesti joule, mass, M is mass, unit adalah kg. Okay. So for example, kita ada calculate the amount of heat added to 1 gram gold to change the phase from solid to liquid. So dia bagi heat of fusion for the gold adalah 6.45 darab 10 kuasa 3 joule per kg. So ini adalah nilai LF. So nilai LF dia dah bagi, nilai mass pun dia dah bagi. So boleh guna this equation. Okay. LF pula LV sorry. LF kan? LF. Betul lah. Sini pun LF. So kat sini awak kena convert sebab ni adalah gram. So unit kat sini adalah kg. So bahagi dengan 1000. So you akan dapat the value in joule. Sebab dia nak adalah amount of heat is a Q. Okay, next example, determine the amount of heat absorbed. Okay, sama juga. Dia nak Q by 1 kg. So dia dah bagi mass to change phase from the liquid to the vapor. Jadi this value ni adalah apa?
LV. Okay. Sini LV. So masukkan je lah nilai. So dapat jawapan dia. Okay, ni adalah Q unit mestilah dalam joule. Okay. So tu saja untuk this chapter. Thank you. So anything we will discuss further during the Google Meet session.